चिनि जे हा ताबु कमाय तंगनि बुबाग्रानि बिसिंतै खलायनाय चुंबुरि रबो चांग्रे खावैनाय बखर पाकरि सरिनाय चुंबो ग्रेटर त्रिपुरा लेनि बागे आंदोलन खायनाय आ जागासि मा तंनाय चिनि बुरि बुखौ चं नर राजि दा दं ग्रेटर त्रिपुरा लेन आलादा राज्यनि बागे आंदोलन खायनानि आबुनि बागैनो चिनि अ लगुनो बुबाग्रा वान सुकै बाबि वैरि मानिसै फाइदि आं साथे साथे अब लगै थानाय तामनि हिमालय आनो ग्रेटर त्रिपुरा लेननि टपिक को किसा रिमाबा ग्रेटर त्रिपुरा लेननि को किसा सावाना आव तासिङो आन एनि सिकाङो साइ थानाय ताखु डेभिड मुरासिं बसाओ एमएलए बगलम सिमी अ जागाव नायनानै मुजों मानि नैनाय आव आंबो हाना हामजागै दफाना हामजागैनाय अ हानि बागैना आन्दोलन खालायगा ग्रेटर त्रिपुरा लेन एखेबा आलादा राज्यनि बागै त्रिपुरा लेननि बागै आन्दोलन खाय फायनाय आंबो खरकसा अरो आं कोनो दिनो नेशनल पार्टी खलायाको कोनो दिन आं सीपीएम खलायाको कोनो दिन आं नेशनल पार्टी खलाया कोनो दिन आं कांग्रेस खलाया सालचा कांग्रेस लगी सजापुरो आं कांग्रेस खायमांगला आं आंचलिक दल छाड़ा हिनिनो आं तंगिमा तंगो तामनि हिमालय तिनि बरम गनां डेभिड मुरासिं बस हामानि बागैनो आं अको किसिसा मा सागा तामनि हिमालय आं जे एमएलए इंगिनाय विधान सभाओ कक मा सामानि ग्रेटर त्रिपुरा लेननि बागै आबो बुबाग्रानि जे आशीर्वाद बायसे आं सावै मानियो आबो आनो बुबाग्रा आशीर्वाद दिवै एमएलए इंगि साइ मानि मासे आं जखन आईपीएफटी तंफमा सागा तांगै नरक ग्रेटर त्रिपुरा लेननि कक किसाया तांगै नरक चेयार खितारनाय नरक सिकांगा सामने चेयार खितारैनाय जदि विधानसभा मा हाबै कांकाय ग्रेटर त्रिपुरा लेननि कक साना हिनि कक रिजागले जागा जागाओ ताबु ग्रेटर त्रिपुरा लेननि कक किसानि हिन सामाने क्वेश्चन जमारि कांकायनो ग्रेटर त्रिपुरा लेननि प्रश्न बातिल इंगै थांगो जोंबो जमारिखा जों जमारिबो बातिल इंगै थांगो जोंखा बाहायके उसकुप मांखाबा ग्रेटर त्रिपुरा लेननि कक सानानि जोंखा बाहायके किसाय मांखा ग्रेटर त्रिपुरा लेननि कक सानानि যদি ইচ্ছা তংকাঙ্কাই যদি সদ ইচ্ছা তংকাঙ্কাই গ্রেটার त्रिपुरा लेननि कक किसानानि हिंकांकाय तिसाय मानो एग्जाम्पल इफान मा किसानाय तांगै आफुर एग्जाम्पल इफान ग्रेटर त्रिपुरा लेननि कक किसा जागलिया तात सिसिव हायसे बाहायके तिसा बाहायके जों थक ग्रेटर त्रिपुरा लेननि कक साइमिया प्रश्न बातिल खायकायनो नि सामानि आबैया सानानि हिंकांकाय नों आरो एग्जाम्पल इफान कक साइमानो खाजानि माफादै ताकु बुकुचं जेतो आनो ग्रेटर त्रिपुरा लेननि कक सादि हिमाबा जों अबश्य मा बुजिनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन तामो ग्रेटर त्रिपुरा लेन साबनाया ग्रेटर त्रिपुरा लेन साबनाय तांगै नाय अबश्य बुजिनानि नांनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन कायसांखा आलादा राज्य त्रिपुरा वसमिना आलादा राज्य सान आबो सुमा बुजिनाय त्रिपुरा लेन ग्रेटर त्रिपुरा लेन त्रिपुरा वसमि सान्या आलादा राज्य सानाय त्रिपुरा वसमिया आलादा राज्य सानाय अनेक राज्य मन दङ भारतबर्षआव जेमन गुरखालेन बुदुलेन विदर्भ बुन्देलखंड अबरबो आलादा राज्य सानो फियाबा बंनि आलादा राज्य सानमाबा त्रिपुराव आलादा राज्य सानमानि फेरो बरहंका डेभलपनि बागै आलादा राज्य सानो जोंका बान्थि दंनानि बागै चिनि सिनिमुं दंनानि बागै चिनि आइडेन्टिटी न रंनानि बागै नाय माइक्रोस्कोपि माइनरिटी इंगि तंखा आबुनि बागैसे जोंका आलादा राज्य सानो नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां खालामना बागैसे जों आलादा राज्य सानो आबुनि बागै जों बुजिनानि नांनाय अ ग्रेटर त्रिपुरा लेन न बुबाग्रा तांगै ग्रेटर त्रिपुरा लेन आलादा राज्यआव जोंनो फानबक्सिनका आबो बलायकै चिनि कपाल गाहाम 186 नम्बर राजत्व चाय थांजानि जों बंशधरनि साय दङ फियाबा इतिहास गोथां ताबो चिनि महाराजा दंख अ महाराजा दंसाकनो जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन तिखाय दुनानि नांनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन बुबाग्रा दंसाक जों जुदि मानि हांगांगाय जों आफुर साजाकनाय अ हानि बुसा हिनि जों सावो अबचिनि हा अबचिनि राज्य हिनि सावो सानाय आफुरो जों ताकसे थानचांनि मायाखौ
aprutam hin sana saja man majority must be granted majority ni kok na nango songka kabang ni kok nango songka kom ni kok nangya oh hawo tongnang gangkai norok jotono das rok mas sibai nai চক্রবর্তী mas sinai nat mas sinai himpro nung sinai de jemon mizoram simahai oh hani busaya nor Bangladesh ni borok se nor Bangladesh thane hinjapro nuntam khai tongaya pro a jorada nasing ma tong sinai a jorada nasing yani bagai no greater Tripura land chani tong tabu tak sanani musungu jeng tangi cap jagya jeng tangi tolak kelai tong abosi sanani musungu jeng songka kebang tong mani songka komo porinoto ongui thangga o songka komo porinoto ongui thangmani bagai no Kisah dah Tripura Raja, Cikon Raja Pano, demarcation kayu nai, jeng orwa edisi masa malu ini nai, cini je, kelai thangai borok lo, totkalin TUJS lo, borok dabi tisawai nai, cini sorgio, Pradhan Mantri, apro Indira Gandhi, bini Mayabai, bini Dayabai, jeng orwa edisi manka, o edisi man prungkang ka kebeng ediba. Aprobo kebeng kha sabo kebeng norok jottono Kalidas ni golpo saimano Kalidas bomahai kai bedek tan saidaman obo judi bufang ganggai Kalidas yango asuk nai bufang ni da ruwa orono tan nai getamung nai bufang go bedek bo sonai Kalidas bo kelai nai haino belana chini Tripura saro bo haino Kalidas ni charitra jokhon edisi samlai pro 60 din sam pro thagu dosrok dev song apro tamuka borok sabo ha sanai ro ha kemajang nai ro ani noklane ha rujui telande hini saka himila apro bo jokhon ko borok sanpro muya janai chakri janai jeng mani ko pai pong ma porili na hini nai jokhon dabi khai pro apro bo saka himla nokha saka o biri tongnai toli talawa hungkai tokha jokhon musul kuthui thipro hungkai tokha kuthumui tongpho sikru kuthumui tongpho apro hungkai toling ba satirpho tokcha toling se koborok saya mo TUJS ro hungkai boron koborok yang toling mo himpo morsini hini phaipo musul kuthui nogoi yang tokha bo sasupo khao baba hini toling bo koborok saya tokha bo koborok saya borok boroni koborok abu to kuno ko Kalidas ni charitra ya dawa je koborno tisana ni bagai saita mani jaga borok nga koborok no se tokha toling be susanai aborok de neta abu ba niji se yakung ruwa ba cholai tongai simle apuruni no busu tung ka pai tak sujara jokhon chini orok thang tongko chini boronggrang chini president Tripura mothani boronggrang Bijoy Kumar Rangkhol jokhon jena baba thang kok sawo sar angni kok ne kicha ullekh khaisinai jokhon jena baba thang kok sayo Tripura rajyo orwo fuji robai TSR robai पुलिस रok bai gula guli inglayo tangi gula guli inglai o hani busaro bongni manthai soktai hoite bonchito ngui thanga songka kebang theka songka logo ngui thanga songka guru theka songka logo ngui thanga bongni সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা ভারসাম্য যত্ন শেষ ngui thanga piawa bongni ইতিহাস no romoi torinani bagai কিছু সংখ্যক যুবক খানাঙ্গৈ তঙै মানজাগিয়াঙ্গৈ সিলাই রংনানি নাংখা আবনো বলংনি বরক ও বলংনি বরক বাইনো গুলাগুলি ইঙ্গো যদি আ প্রবলেম ন সলভ খাইনানি হিংগাঙ্গাই দুই পক্ষ শান্তি বৈঠক আচুকদি শান্তি বৈঠক আচুগৈ বলংনি বরক নিজে উগ্রপন্থী বতানো নাই bonin nai mani nor yuri khaino problem solve hini samane abasono phiaba Tripura o kheta nungoi tongkha Tripura o hanggai
বিজয় কুমার রাঙ্খলকে গ্রেপ্তার করতে হবে সাব স্লোগান নিখা নং আং যতন যারা সিপিএম খেলাইনারো কংগ্রেস খেলাইনারো ওয়ান জিবে বাক্সা বাক্সা যে বরং গনা বিজয় কুমার রাঙ্খল নিনে আনি বাগে কক সামাসে ও হানি বাগে কক সামাসে বনস উল্টা গ্রেপ্তার করতে হবে আমাদের তংসি জাগাও আং সানানি মুজু মরব অরব কুথুক কেমন ছুটি বরং গনা বিজয় কুমার রাঙ্খল জেনা বাবা কক সামানি হাইনো আজ অরব ত্রিপুরা রাজ্য দীনেশ নন্দন সহায় রাজ্যপাল প্রথাঙ্গায় বিহারনি পাটনা ও সেমিনার অবব অকগ্ন সাউইকা যেমন চিনি সার বিজয় কুমার রাঙ্খল কক সাওয়া সেই অকগ্ন থাঙ্গি সাইকা বিহারনি পাটনা নি কাছে সেমিনার বনখাতাং গ্রেপ্তার করতে হবে হিনিয়া কুবুই কক নি বাগৈ বনখা গ্রেপ্তার করতে হবে হিনিয়া আবুনি বাগৈ চীন অতি প্রাসার জনজাতি বনবাসী জঙ্গলি সন্দু বসং এসটি ফাইবেসি না হয়েছে আবান বাগান বুং ফার যাব নঙ্গাই আং ঠিক করিনি বাগै নাই খাজানি মাফাতে তাকু বুকুবজং তিনি যে আলাদা রাজ্য ছানমানি যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ছানমানি অব উং জাগানি কগিয়া অব থিনাংনি বাগै সানি দङ जों दा बुंनांगौ आबाय आजाबो विधानसभा पर्यन्त ত্রিপুরালেনি কক সাকাই গ্রেটার ত্রিপুরালেনি কক সাকা হাঙ্গাই যারা ছিপ নি লোক পট নি লোক বরং বংনি বিসিং টিকায় আর প্রতিবাদ খালাই রিতরিও অ বরং নবে চিনি তো মাখাই নাই অ বরং নবে সুদর কই মাফাই নাই অব সুদলিনি বাগै আনি বাগैया অব ওখান নেক্সট জেনারেশনनि বাগै नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां गांनानि हिंगांगाय जों अ जागाव मा थानाय थांजा बुबाग्रानि थांजानि मारिव मा थांनाय जों जदि दाबो थांजानि मारिव थां सगै हांगांगाय आं दासिमबो सावो तागबो सानाय जों ब जागा सगैनो सायदामान मांस सेसा पाइनानि निनि फान दंलो मांस सेसा पाइ दुबुनानि निनि नगो सगैगला लामावनो सेग्रिनार जांनाय निनि प्रतिबादनि बासा कमाय थानाय प्रतिबाद खाई मांगला नों प्रतिबाद खाइखाय न थाफ्रा उस्ता जानाय आबुनि सिलाय बुजाक मानि सिलाय तक जांमानि सिलाय ना बाबा आं प्रतिबाद खाइले आनि अ मांस नग सगै पानुसितो आ जागासि दं मुसिनाय आ जरा दानासि मा दंलासिनाय आ जागा थां सगैनाय आ जागा थां सगैयानो बागैनो जों तो थैयानो जन्मिले मरिते হবে जों केबो कथां दंया बुबाग्राबो कथां दंया सार बिजय कुमार रांखलबो कथां दंया सार अनिमेशबो कथां दंया अ कथां दंफुरनो जों सनामै मानारनाय जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै जोंनि सुखथाय बरा राजिनि बागै आबनो ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড आबनो ग्रेटार त्रिपुरा ল্যান্ড फाइदि आनि उग्लको कक सानाय दङ